شقي واصلا منا شقوا لنصدنا حسينين رمي الباسة بيكونا أدرسو ناتي تنجيكا رمي الباسة بيكونا أدرسو ناتي تنجيكا تيكوك بسعد عيادتنا رسولتنا حسينين حسين أحسان ما هي شعباني दम से मुबारक ज़रबला ठुन्ना दीना लोग तेरी बेंचीर गमो मुला से ठुन्ना दीना लोग तेरी बेंचीर गमो मुला हुसैन हैदरी या अली मौला हुसैन कस्बीजा मुबारक मुबारक मौला हुसैन कस्बीजा मुबारक मुबारक दुश्मन इसकी छापीजा मुबारक मुबारक दुश्मन इसकी छापीजा मुबारक मुबारक behest izgo besbija मुबारक मुबारक jannat izgo besbija मुबारक मुबारक Çigi kaçır şahsızın मुबारक मुबारक Doğması çok şahsızın मुबारक मुबारक Gündemi katyatsızın मुबारक मुबारक Nare Haydari या शहादतचा छान वाले समातून की मैंने दी इमामी बरकत असम से दी जाऊन मारी मकीनी असम से रियादाइन से दी शाबान जानु मैंने मौलाए हुसैन की आपको दुनिया में अनुमति मिला शाबान सुन خجادك سين खेलम दुख से ना खिरी जगाओ खुदा तक भी फोन में किसी की तगा रखते हैं ना अच्छा बहुत ही पहले मैं शरण छोड़ भी दो अकल मान के छोड़ लो जाहिले तो छोड़ जाए अकलदाना ईमानदार आदिबे से दारू का हजार से ज्यादा है दारू का हर घर सुकेला होते हैं मुझे दारू का करना अरे मैंने लिखी का दूर छोड़ जाती बस क्या शाबान सुना इमाम हुसैन की importance पर बिजाने वो देखना जिया मता हज़रत अबू हज़रत अब्बास दिल जेबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फको वाचवा विजयान वशरियत इमाम ज़मानी फके संजाम को इंशाअल्लाह जो नामान मुनासिबत ला तबलीग को तानिया दारस में इंशाअल्लाह खुदा का नामा दिलजा की बरकत जाइना यूनी का कायदा ने बहुत बीजियम योग के अमाल करने का ना इंशाअल्लाह नामा इस्तिफादा बाद में तौफीक शद रशिक आमीन या अल्लाह शाबानी
لشعبان شيء تبنا معصوش تنرغد كي تتشعب فيه الخيرات نور لسكن يالبا خدا راضي شاد بيلاس كن دي زين شاخر شد بدون يلتق شد جاني ندس صدقه كنا جالا شيوانا دونا سواب خداس شازده بجد ان شاء الله دي زي خداس نتا کی برکت شازده باشه تا بدون اشتیاق نتا محروم بشه ان شاء الله دري جمع شكر مولا عبد الله حسين يحكوا همیشه نصور دو علماء كل قصيده كل نصور عبد الله حسين يحكوا فضائل متا موبايل ما ضرورت مت ان شاء الله صفية حضرت صفية پیغمبر کے اپنے نیم چیز حضرت عبدالمطلب بومو کوئی کہ آپ بیان میں دکھو ان جو یہاں قابلہ نتی کی چیز دے اس کے زنانی ساتھ سوال کو قابلہ نمبر جو دے کو اختیار چاہتوایا ہوا بمشکل چونہ لہذا حضرت صفیہ کہ آپ قابلہ امام موسیقی کہ آپ دنیا تک تانس کو قابلہ لیکن امام موسیقی کہ آپ تانس کنا صفیہ کہ آپ دنیا مکیمات پیغمبر شکیا دي تسموه فرجوني بيجي وقواس كربون إرادة بس ناس شتا بس لكن ما سام كي دي بيجي وقو لا شو كان تانسيا وش تانسيا سفاي بس يعني إنتو بساجة بتجيبه وجه سوني كذا سام من كامل كي أبوس كات تانسيا نوني يا نيجو سفيا يرد دي بيجي وقو أصلا بنتي هلوم إلي ابني يرد دي بيجي وقو يشتيا تو امام حسین کا دیکھنا پیغمبر کا کہنے جو مولو یا رسول اللہ ما نبی کے پر شامل جسم نہیں ہے شامل طرف سے یا دیلا سما مجھے سمجھ کھا دینا پیغمبر کا پر دی جملہ مولو ہے ان اللہ قد نظفه وطهره یا صفیہ یا ضرورت میں نبی کے کچھ سے نشتے کا مت نتا میں نبی کے تو خدا برس پاک و پاکیزہ بسے تمام صندوق واسه شاشة بس دنيا عندي اقتصادي وعندي تمثيل مثلا شيء يوتيوب هم مثلا جي ماشي اسمه ميجان لوبجين جو زوجو زي مثلا رهبة كابتسبرات عندو شيء تمثيل شو كيراني قايكو قرأي تنجو مقتضى بموزين في قبيلة سر مشغلة لي يو دنيا رفتان إنه اگر شيء ما تشي دنيا تشي تكنولوجيا تشي ما تشي تعمل لكن ما شاء إيماني تقدر ما شيء مقتضى وما شيء حقيقي رهبة كوزيني ما عبد الله زي كابي درجوز تاني تنسين ودين الدنيا كانوا كاش يا إيران نزور العيام الإسلامية مواليكم مثلا سعودية عرب تركوا قطر تركوا يونس سامسين جو سرماش قرار تنسي إمام حسين في أبقى كان حكيتي سبقة ليس متقدرين كفار بنجرات شاتمين مبا شاتمين إن شاء الله وخير يرى مدي زندگي هر لازم سرماش أقو إن المعصومين من حسون أبو عبد الله حسين في أبقى مدي سرماش قرار تنسي همتنا مقد الله زبناني ولو الدنيا دي سيبار بواسطة في نظام سنجو من يري خلاف كدوانا متان هون سنجو متان شامبا ينجزمين إن شاء الله دوی امام کو مدد نبی مقتضا کرنا سے حقیقتی کرنا کہ مجلس کو ندائے میں خرجو الحمدللہ تا فضیلت بھی ہے مجلس کو یعنی ہوتا ہے اور فضیلت ہم سے ثواب دنیا میں تبارک ہے ثواب دنیا میں تشہد ہے نو ثواب ہے اما ما كان اصلي هدف المقصد کو دنیا اصلي هدف المقصد کو شو مدان معصومین کو نے زہر پہ عمل بس من زندگی باید بلاس بنیانو رب کے خدای نے تو مطلب قرآن ہے کہ سبحان اللہ ومن أحسن من الله فرب خداي من يد بس بالناس فهم من يد زي ما تسمعين رب خداي وجوده من يد بس بالناس فهم حسيني فرجو رب شكا بيومنا حسيني جود شكا بشنا دنيا تعقب كنا نتاشا